Hello guys, everyone. Assalamualaikum. My name is Zaag. आज हम क्या सीखेंगे? Body names. E Y E eyes. Yeah, eye. N O S E nose. ये है nose. N-O-S-E nose. L-I-P lip. ये है lip. L-I-P lip. E-A-R ear. Yeah, ear. E-A-R ear. Arm. ये है arm. A-R-M arm. F double O F double T foot. ये है foot. F double T foot. हमें चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह. बाय बाय.